अभी आए हैं बेम्बू लेने के लिए। আলাদা আলাদা ভ্যারাইটির হলো বাঁশ রয়েছে, মানে মুঠাটা মনে হয় হলো 40-50-80 এরকম হবে। निली तो है बड़ी है तो मोटा मोटा दुई टुकड़ा चांगला वाला 60 रुपये म्हणत होता ना, सरट सरट 60 वाले बरोबर ना, बरोबर ना. तुला काच्यासाठी लागते? घर बनवाले, घर बनवायला हेच तर लागते. मोठा बांबू पोकळ राहते. पोकळ राहते मोठा तो ना এই माहित आहे का? সাইজ ये ভালো टाकू আছে কিন্তু একটু বাইশে দেওয়া লাগবে দেখা 50 টাকা তো অনেক ভালো। बासो बासो हा बांबू किती काटले जाते येतेच का याला? 60 টাকাটা দিয়ে হলোই। বেশি মোটাটা ভালো হবে না, এটাই বানালে লাগবে না খাইয়া। মিডিয়াম সাইজেরটা নেওয়ার দরকার। असा पाहिजे तुला, তো সিধা নাই না? हा साईज नाही का? এটা না কিন্তু বাস এটা একটু কিছু না লিও না এরকম সিধার দরকার। এটা নতুন বাস কিন্তু এটা দুটো তো হবে না, একটা বড় মানে দুই টুকরো হবে না। बासो नाही कोण म्हणले कुठून आहे? হ্যাঁ আমি ছাতা বাস্তি পারি বাঁশ মানে। तो कोण लागते? कोण? राजकुमार. राजकुमार मेवना लागते. এই বাসটা ভালো ছিল, কোনদিন যেটা অনেক